واللي يعثف نغ يتهنى يا الشيف لا سيفنا أوالي ستفرزض إلى استساس إكسعى ذي حلفان نول إدينا قنيت مقبل أذي الشظ أولي كورس المعنى ماشي دا غيد نرزا صنت دا ستصلاد مراد ديفاغ ولا راه يلحس كان من سلا ولا الشيث ما تصصمض أين إلا يضرى ظل هضور يدنورا أذي شهد في الكغض أسفرون فوال يبنى تمثال تيدي فرا يسة السرمض أوال أكن يعمر يخلا وكي السهلك وكي السهلك ويحلا أين سويس تعمضض أوال دجنوين نتمزلا أول ذا مسمار إرسان ما يفغ وتزمير ذا ترض ما يفغ وتزمير ذا ترض إم يعفر بي يا زلفلاون مرحبا يسون أندا مثلا مسلما نون ارتدولت نون تمطوتي صباح غال مصباح ثيك التاقي أقلاق ذي الفرج نتمزيكنيين ذي لاسافكس عاد نهضر في تمطوث في الدور نتمطوث ذي ثيرا حضر دينا مسا زوليخا تواتي نتثت قميدنا وكنا نسقردش أين يعني ثيرا نتمطوث ذو مكانيس ذي ثمتي أزول زوليخا عسلا مايم ومرحبا يسمينا الله يسلمك مسا فاطمه الزول في اللام كميني الزول كراوي قدشن في تذويل تايانيا الزول يكراوي غادي توالين دخلت تمورتني غبران تمورت ثنميرتيم أكن دغن تقيم يدنا مسا سعدية تبتي انت تسد سيل بحارة كينا اللي سوبسفون ترزد ذاكي لاسافيكس ترزد رحبان تكتافت ايوا كانت كي يدنا ما منتاث اغتفك ايني تسعى ايني تخدم وين يعنان ثيمي نتمزغا ازول فلام اسلامايم Azul, merci de me recevoir aujourd'hui dans votre émission. اسلامايم اتسميتير كان بلي مسا سعديه تبتي نتث اكا تقبيليت نبصفون لمعنى غوث هضره تقبيليت خاصه كان ميتفهم مليح تقبيليت دغا يسان عرضي وكنا نسقردش يدس تمثالت نغلق ديش يخدم يكويت ذي زواره دوغا غورم مسا سعديه تبتي انت سعديه تبتي سيكي سعديه تبتي. Alors moi je suis algérienne, née à Alger, de mère française et de père algérien. Et mon père est d'origine de Taguersift. Taguersift, c'est entre Asfoun et Tigzir, je pense, c'est ça? Ouais, Asfoun et Fréa. Fréha, voilà, très bien. Bon, دوغا كنا غور ماما زوليخا تواتيك مي ترزدغ 80 سطيف دروحات. أنا يمكن يصير قيثي على لا دايرة جنزت ولاية سطيف. كميني دغا تسعد كان القديش يتخدم ديالكو تاروثي كتافين السفراد غادي تزويره كان يمكن يبدا دا السفرون نمشي منين تكملت هكا تاروثي موشوها كي قبل ما تبدو غاسفرو بدي ست مشاهوتي مي يذكر كتا درت يتشور نتي موشوها هي خمس مشاهوتيس اتصنت موشوها يتحفظ غا في مغار نزيكني السنة من بعد يكون فيه ديما يوتارو غي سفرا ولا دا سوفا تم شاهوت سيد سوفا تم زوارو تيبي تم شاهوت يبدي تارو تم يوراق تم زواروت خاطر تيموشو هايني يدوراق داين تخدم الخيالين وماشي تيدنزيكني حكوت كان يورش مين تيدي شنو الفوين كاين تيدي شنو الفاينه ما إلا تيموشو هاني نزيك سيغ تولي كونت لا مجد لا كولتور حكوت نتي ورش ديالنا هنتسلنا كني نتسلا كاين في الجدود. ثاني مسألة سعدية تبتي الكود نهضر كان في اللامشيميني الباركور ينم مشى يتصوض الساكيني إوا كنا ديال السيلا غادي ديال السيلا خاطر نزرا كان هي كان باللي في الاتجاه تسكي كادي فاسكا لا كونتاغ قسني عدان مي اساكي ثليض داكي ديال الرحبه تمزيكنيين ثليض ديال السيلا لو باركور ينم عمي تصوض داردا. Ok, merci. Ben oui. Bon, alors déjà, comment est venue l'idée d'écrire? C'est que j'ai fait 10 ans de céramique. J'ai accompagné des céramistes françaises à Matka, en résidence chez des mères potières pour l'argile, pour apprendre à façonner une poterie néolithique.
Et à partir de là, je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup de choses. Et c'était, à cette époque, c'était en voie de disparition. Pour ainsi dire, maintenant, c'est complètement disparu. Hein. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est la transmission du savoir-faire des artisanes, particulièrement les artisanes. Voilà, pour la transmission des enfants. Voilà, c'est exactement ça. Alors, j'ai écrit plusieurs livres. Ce sont des livres pédagogiques avec beaucoup de magie et beaucoup de fées, beaucoup de déesses. Et j'apprends à l'enfant comment, à lui expliquer comment on façonne une poterie. Et en parlant du festival Racontard, quand je suis allée en résidence chez les mères potières, j'ai rencontré Hassen Metef, qui à cette époque-là était le fondateur de la fête de la poterie. Et à partir de là, on m'a demandé si je voulais faire participer au festival Racontard. Nous étions en 2005 avec Denis Martinez et puis un monsieur qui est décédé. Ça faisait 1 an, la première édition, et ils m'ont demandé. Et ensuite, bon, les 2 premières années, je n'ai pas pu y aller. Mais ensuite, je suis au Festival Racontard depuis à peu près 13-14 ans. Voilà, je participe au Festival Racontard. Et là, je viens aussi là depuis à peu près 5 années, justement pour mes livres sur la transmission du savoir-faire des artisans principalement kabyles. نصرا بلي كتبدير ديالك كان يعني ثلاث خصينا تروح هذا الحاجه غفخار لا سيراميك تكذ كغادي القديش خدمن ياكوث راكونتار اللي ضير مزوره قلت كاين ديت فاسكا راكونتار vous étiez parmi les premiers خدمن لو فيستيفال الراكونتار فوالا اساكي نفكمي داكي ديال سيلا اساكي تذكر داكي ديال سيلا تذكر كمين سنه تكتبين avec 2 livres. Avec 2 livres. Voilà. Je suis alors au SILA, je participe au SILA depuis 2005, de 2003, 4, 5 à peu près. Hein, je retiens pas les dates de mes publications. Oui. Hein. Ces petits livres justement ont du succès. Les artisans de Attiény ont tous, les bijoutiers ont tous mon livre. Voilà. J'ai participé aussi au salon du livre de Boudjmaï vers Tixirt. Hein, voilà. Je fais des petites conférences à Tizouzou, dans les librairies. En France, je fais tous les salons de l'ACB, du CCBF. Et il sert aussi de recherche et de travail pour les enfants dans les écoles, dans le 93, mon livre. Hein. On me demande beaucoup ce livre et on en parle dans les écoles de la Seine-Saint-Denis. Voilà. سنمرتي مسا سعدية تبتي دوغالا كان المسا دوغالا غرغور ما زوليخا تواتي دغاك مني امشي دلغ ثمزوريم امشي دفديض ثيرا الكتيبة اما تيموشوها خاطر كتبض نام تيموشها كتبض داغن اسفرا امشي دلغ دي تزويرة اشك مي جاني وكنا تعرض اشك مي بوسينا اشك مي ذكرني وكنا تعرض اللي غيني نروح غتخدم اين يخدموا ترتيح غيره دا شو سلغطا سي لا راديو سلغ تيدوي لينا عندي تعدايني سفرا عندي تعداين ومن بعد نغدا اي غرف تبغرا دغا السنه بدي اختيارها 1984 85 يبدا اختيارها بدي اختيارها يسفرا استعرفت يمي تعرفتي نغرا ديال كل استعرفت ومن بعد فوالا كتبغ جمعه لما الميد 2006 دغاك شمغ لمز لا كولتور مولود معمريه تيزي وزو يو كنا دينا غنكيني وسير ديك الصيف مي تيلي تيزي وزو شمغ مولودنا خميد مولود معمريه يتلا دينا تزويلت لاتوليا كي مديازن وفيخ نترون كتقبايليت ومن بعديك خدموني هاد الكوراجيو كنا داروا استقباليت تنموس الغطاس يسفر استقباليت وغلط تارو يسفر استقباليت سينا بارتيسيبي غطاس نتفسكيوين درار نفاد اقبو ستفسكا سي محمد يوسف قاسي دي قيس جناد دي ولاية تيزي وزو فوالا تكا
أطاس لبيرة تكا دي تيسمسيلت السنة يبان يدو بريد وغالغ ومن بعد تيموشوها اللي حكوغتنت كان اللي غير تاروغتنت أدغا لاتولي دو بويزي يسوى لهني وكني أذاروغ تيموشوها أدغا غوريغ تماشاهوت تمزوروت الأكذوبة العجيبة راح تستعربت ومن بعد سمي يسني ولانت غير غاسنتي دوالانت نندي مي تزمر تخدم تيموشوها اي غير تخدم تراس تقبايليت خصنت استعربت الشغل لانت مي تقبايليت خصنت مليح سينا وريغ دي مارني تيموشوها اللي ينضف الزهر سيوفات اللي يعقر اما ثمان ذاك في سنتالني في التارو ياكوث اما ذيني شود نار تمتي ذيني شود ياك لا سوسيتي التارو يتشتفض ذينك مي حزان داين حزن امزوارو داين حزن داين تواليك تمتي داين تيكثي وين تغلينت اكايا يزمر تستفادني السنت وياض الا قاتنتي دنيني ولا قران نجمع غورنا اكايا على حساب وين ينتخمم على حساب نتموسني غينسان على حساب وين يدلو في مزوره في لاصل النغمه في الجدود النغا في ثمتي غامكزيك اماك تصغر الزات اماك فوالا ثنمرتي مسا تواتي دوغال غرغورم تهقيط اسفرو غرا دينير سينا غادو غالغا مسا سعديه تبتي يسنتال نكاغ في يتخدمض نغي يتقضاش ديال الخدمايم لي تام اون بارل دي تام يتخدمض ياكوث دي لي ليفغينم دي كتابينينم لي تام يتريتير يتخام Les thèmes? Oui. Alors, j'ai oublié tout à l'heure aussi de vous dire oui. hein, que durant 2 années, j'ai fait partie d'une mission en tant que formatrice consultante pour toutes les artisanes de la région de Borny. C'était une mission européenne via Twiza, l'association Twiza Solidarité. Et pendant 2 ans, les femmes artisanes ont été formées. C'était simplement pour pour sauvegarder ce patrimoine, aussi bien les tisserandes, les vannières que les potières, les brodeuses. On les a formées sur les symboles, sur la façon de faire, pour ensuite que ces femmes puissent subvenir à leurs besoins via leurs produits artisanaux. Et nous avons aussi été dans d'autres régions. Nous avons été à Gardaïa pour justement qu'elles rencontrent d'autres artisanes, d'autres régions pour pouvoir transférer et connaître ce savoir-faire. كنيدنا كان مسا تبتي سعديات ندب اللي تروح الثمانين نفغني دينا ثملال ياك ذي خدم الحرفة نفوس ماذا يعني ثلاث افخار زطاغ كلش دينا تحفظ سنت هكا غير ثلاوين تدي تسنار دينا دا غنحفظ سنت تدي بغان اذلم ذنت الحرفة ثاقيني مسا زليخه ناديه كان نادي تزوار ند هكذا داك يونس فروغ راه داويض غير اسفراغ يتخدمط غاد نكمل كان سمعيش تنزيك لنا سفرياني زولي المعاونه تسليك الحقيقه دا شما فزيك يلا القدر ثلا الحياه مثل جاري كمن بيك يلا النيف ثلا النيه اخا من قماك ام خاميك قراون ولاش المزيه اضقال يحرزي ليك عذلن ولاد العقليه المعاونه شحال تسليك محال رغب السعايا غاس تجد الحقيك التويض سيا وسيا ماشي كل شي يمانيك الصدقات ترى البليه ليمان يتشرو ليك القناعه تغلب 100 ثنمرتي مسا زوليخا غادو غالغا مسا تبتي غادو غالغا غورم مي تخدم مسا تبتي ذي كتابي ينم ليلوستراسيون فوالا خدمت ناكذ التاروف ناغن تديسيني داك نقارن ثلاث فرانسيس دنسكن ياكا سي سا غادا هضره في ليلوستراسيون auteur et illustratrice. Je fais des illustrations. Je vais sur le terrain, je fais des recherches, je fais des rencontres et j'illustre.
Et il va y avoir un coffret. Je suis sur la petite tisseuse pour parler du travail des tisserandes. Et aux éditions d'Alimène, il y aura un coffret sur la petite bijoutière, la petite potière et la petite tisseuse. Voilà, c'est le but, c'est le projet. دنسكن وايض دنسكن الديسان نظن يتخدم هذا كان. Alors c'est une petite fille. Oui. أمشي تصوت ضمي تديسينيض أميك l'écriture قبل le dessin. L'écriture, oui, et le dessin, oui, voilà. Alors la combinaison entre les deux. À la combinaison entre oui. les deux, eh bien pourquoi? Parce que j'ai fait 10 ans de céramique, je voudrais que la transmission, que les enfants soient le maillon de la chaîne, qu'il y ait une transmission oui. Par rapport à toute cette jeunesse. Et le dessin, j'ai travaillé la terre, et quand on travaille la terre, il faut pouvoir dessiner des symboles, dessiner des personnages, voilà. Et lorsqu'on écrit, on dessine, on crée, on est parti dans nos rêves, beaucoup de magie. تنميرتيم مسا زوليخا ماشي مني كاغ تروحوا ذي الخيال كاغ وكنا تعروض وكنا تكتبض اللي كنا غادي نحكوا كان داغ ولاتي مني امشي تصوضت تفضت تكتابين كيا كنت ما زمرد نوالي كرا هكا تكتابين يدبوط يدم تبغى تصن تكتابين يدم هكا ما واقي ذا موال يبنو يتهدوا هذا مود يسفرا قبايليت اول يبنو يتهدوا زيك 35 يسفرا قبايليت يسنت المخالفن لنا في تمثيل لنا في الحيف يلا اطس يسنت لي قلان يلا سفرون سنتليس الا داغن مدني يسفرا مدني يسفرا نتعرفت ذغن بسمات في عيون حزينه بسمات في عيون حزينه اش مو واحد قال لنا يحزنن هكا اش ازمومك انت لي ويقورن خاطرش في عيون تيليوا ماشي ماشي غل تيليوا وي ازمومك انت لي يقورن كنا خاطر سلامه راه تقطر تقيت المسطور الحليه وبامن زكت يسفرا استعرفت الى الشعر الشعبي الى الشعر الحر خاطرش في جزئين الجزء الاول والجزء الثاني الا داغن تمشاهد اللي سيعقر اللي سيعقر تمشاهد يورش داغن ديني تسنو الفاغ في ستيل نتمشوها نزيكني ثلاث مشاهد نطين إنودا في الزهر يوفث فوالا تلاقي إنودا في الزهر يوفث تينا دغيت السفر تم زورثو كل 2012 تمشاهد داغني يكتكنا سيرام يكتكنا يوغرو دا مكراد أمكراد دي غامر أمكر أدي السنة هذه دودي تودرت هذه دودي تودرت دي تودرتيس ومامطون هذه صغر الزيت تنمرتي مساء زوليخا ثنا الأكذوبة العجيبة أضغى سقوسا كان يتفق ورتيت كان كتحمى ودي جار في ضغط كان كرا رعادي انتي دويغو كلها فوالا تايني ثقي داغن تاقي كتبغ تمزورتو كلي كتموشوها اللي اختارو استعرفت فوالا سمي يتخدم انت بغستي وكنا دارو قبايليت وغالغ ارث مازيغت فوالا تارو استعرفت مازيغت استعرفت وتاريط كما يسنت المخالفن أدوغلا مسا تبتي سعدية ماذا قلنا هضرات قوين يعناني واش تروح حظ خدم لا بوتري لا بيجوتري الحاجين يعناني يكويث la tisseuse. Oui, la tisseuse. Qui est actuellement en train de se faire. Voilà, parce que je me suis toujours intéressée au tissage, puisqu'il y a les symboles, toute la symbolique de la culture kabyle. Sinon, vous aimez beaucoup la culture kabyle, amazigh, c'est pour ça. Bien sûr, parce que c'est mon père qui m'a transmis cet amour de cette culture. Voilà. Et puis, comme je viens souvent ici, il y a la maison de papa, je viens souvent en Kabylie, quoi. Voilà. Et alors, ce qui est important aussi, c'est de parler de la petite potière, parce qu'on n'en a pas parlé. Oui. Alors, la petite potière, alors, toutes les images ont une signification.
Hein. Ça ne s'arrête pas au petit dessin. Tout veut dire quelque chose. Et en plus, je rends hommage, alors dans cet ouvrage, je rends hommage à une dame qui s'appelle Chava. Elle a à peu près 84 ans et je l'ai transformée, dans le livre, dans cet ouvrage, elle a 8 ans. Hein, et c'est la meilleure amie de Tassadit. Alors Tassadit, c'est une petite fille qui habite la Casbah et qui part en vacances chez son amie Chava. Elle casse une poterie. Et dans cet ouvrage, le message, c'est qu'une poterie ne meurt jamais, de par les empreintes de sa mère et de son arrière-grand-mère et d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'une poterie est façonnée avec des poteries cassées et pilées. Hein. Et là, c'est Chava, et dans la vraie vie, Chava a 84 ans, et là, elle a 8 ans. Oui. Voilà. Voilà, hein. Voilà. Et ce sont des photos. Alors, je fais le dessin en main levée, je reprends en numérique sur le PC, et sur la couverture, un exemple, c'est la poterie que j'ai moi-même façonnée. Oui. Ici, sur la couverture, c'est moi-même qui a façonné la poterie. Je l'ai pris en photo, j'ai déchiré la photo, et ensuite, j'ai collé le dessin sur le dessin et je l'ai repris en photo. C'est des mélanges de supports, hein, oui. entre l'acrylique, le dessin, la photo, le numérique. Voilà, oui. Voilà. J'aime les différentes matières. Voilà. Merci مسا تابتي. Merci. merci. هكذا تسفروني مسا زليخة تواتي هكذا تسفروني ضني وساقي. هكا كان خاطرش مدام لان الدغال سفريين أفلحيف. أفلحيف. يغنط مطوتي تغنط مطوت مي سمطوتي يكتكسنو وغورن تسنا ما كتعدي تزقر وغورني توطر البغيس. أقلين تيديرغ سوسيرم أضلع قاري فسني وديلم بغي غادي تشار سوين يلهان الديغ الخلا غاد نزدم قبريدي مقريد وزرم يمتتليد فضران يميس يتشور السم يعيا يسلو ينو الدم مسوغ قد غادي لدي غالن إمارن ديوخي غمزون يفهم يمقلي دمك يندم أدغا يستحي فري ولن مقلغ الصفات تشبح ترقم داخل ولي ربي يعلم أين يفرن تيزران ما نغير تهاث الحرام ما تجيغ تقوض كرات يخدم أم كرد ديك سلامان ثلي تقويد اللي تحتيم نم يخزر معنا كروت نفهيم أهاث ذين يورا في اللي زمان يكري الحي الصلصلة قليم وريجري حورين دي فاك قيم ذي المحال يبدل الوان يمقليدي ندنك ذا الزهريم يمقليدي ندنك ذا الزهريم ما يهوى يمسوغني غقيم أضلعي من كارتي تشارن سليي أوي الوصايا ستمام تيدجغة تقاز دقم تسعيد الملك مدي مولان روح الدغر الزات سيرم ورد قار الزهري ودا زرم ورد تستحي ما ثلي دقاري مدانا غرمي لسيما دي قوغم ورثت القث ما يغال دا سمام ثلحوضة تيسيندي بردان فرق يار البراني دوا قلام شفوفت لي سسن لارسام غاس الزرب يغلي غابري دور ديفان نجرى بريد غاس اللي توحدم اوين عوين حرزي ثينم اللي تكالف ربي ما تشوفو مدان انضثوا في ضلعين صراهم انضثوا في السوق كشم اقضو كان اين قلاقن ثاني مرتين مسا زوليخا اما مثل كان البوا ما سورتو دي ثاقرايكي اما تقرصي تمطوث الدودي ثوذرتيم وتغي ما كان نمشي كنيت اللي رزيك السين الحار الزات هكا غاس يديم للومدان وغورن غاس مي غورني في كوالك مي كوال عنايا الحاجه تبركنت زمرد نكستنقط تشبحنت الحاجه تشبحنت داغني زمرد تنقط تبركنت صافي يوري لقرا نوالي اين ندير كان الا قد نكسك سين يلهان اين يلهان داغني الا نوالي اين يخصن داغنا نرجع تنقعد نرقاي وكني انسيزك تودرتنا اني زميره النظر الزات ثاني مرتين مسا سعديه لا بويزي. Oui. Alors moi, il y a un peu de poésie dans mon livre. Et oui, c'est normal, j'écris, je suis auteur. Alors, j'ai pas mes lunettes là, j'espère que ça va aller. Alors, pardon.
هكا ما متت مسا سعديه تبتي خاصك تروحوا غير تجمي اما داين يعني ياك تيجمي نزمر انا في مغ ذفخ تكتب اسفره داغنا تكتب اسفره لا بويزي تكتب وي. Alors, je vais lire une partie. Arrivée dans la chambre où elle dormait, quelque chose l'intrigua. Elle ouvrit la fenêtre et vit le sommet des montagnes empourprées. Elle distingua un grand arc-en-ciel et sur la 7e couleur était assise la déesse Zawa qui lui dit « Tu vois, tu as fait revivre cette cruche. Cette poterie est éternelle. Elle ne meurt jamais, de par ses empreintes vivantes. Tes empreintes, les empreintes de ta mère, celles de ta grand-mère et de ton arrière-grand-mère. » Puis elle ajouta « L'eau vient de l'univers, la terre est en constant mouvement, elle respire, tantôt triste, tantôt joyeuse. La terre est la vie. Je t'ai choisi Tassadide pour perpétuer cet art millénaire afin qu'il ne soit pas voué à disparaître. La poterie est témoin de notre culture, de nos valeurs et de nos traditions. تنميرتي ميرسي يعطيكم الصحة. نمشي من يا زوليقات تريد الحاجة يشودنا الوكيل دي قلنا يتسارو دياكويت وري نزمرد نسلي ونكا يتخدم السفر ثغالينا القاعة تغالينا يبغوا يروحوا مزانا ديو غير القاعة غس ما يسوفر غس كتو درتي سميلا يفغ ثمورا البراني ولي ستوجور ثمورتي سارك اللي سار ندي ديرو ولا ندي ديكر السفرياني قرغس تغالينا القاعة اكرت نسرفي داين نسم غيدا فريون أن نحفظ مكرنا في أكنا نعلي تقينوان اكرت نبدل العش نبدا نسيغ في تمغليا داين نعيان قمش ايا ونبدا شاليا نبدل مكان سو مكان ندي غي هو نرزف قل قاعاني غينوان ام كان فايضي مخالف القاعة ذك سيد نكر القاعة ذك سيد نكر غاس وسع صوت ورا انزوا فريونا نفرفر نروى الخير يصغدي هورا نبغيني لانكيني تدرت فتي زكزوت شباح انا رسفيور دي ثري سوف اللوزايله لن مرح ننكر الخير القاعة نكون ذك سيد نكر نتاثي ونود 100 ساعة اكا قسمي تكر تعجباغ الشباح يغني ازي غود ميسي تنقلاب البراق الرعود يتغني ولا الشباح الذهب سوسينا يقنان يريس يزغري سيقارد الحمالي القاعة تجمعي مطيس ثغالين غرس ما نغلي ثغالين القاعة ما نغلي ثاني ميرسيم يعفو ربي مسا زوليخا كميني وتكدرا تكلتاكي ديال سيلا وتكغرا خاطر اللي ترجو سيغ تكتب ثلاث ديفون كي غاسزال خاطر دون جالست مازيغت داين ديو جدارة فنشتني صوتات سوحتي وكنا تتكتا تكلتا مي كل سكوس قرض تكير مي ثاني مي كيكتب ربي مديني ولا قرض تشغل مديني ثاني ميرتيم تنقرض في الأعراض ثاني ميرتيم ولا تيميني ثاني ميرتيم غادي تيميني ديال تنغورنا كي تصول ضيد الدسخ الميرتي كنديني يعطيكم الصحة تزيد هكا ديال السيلة تزيد ديال الصالون داخل شو قلات ولا تكتبين مازال تعدى دراغات ولا دراطاس مازال فران كرسي ان شاء الله هذا واحد الدوالي غير تيكلت تام زواروت وان شاء الله ماشي تيكلت ثانكاروت ان شاء الله مازال الدنوغال ان شاء الله مازال جديده رادي فغان ان شاء الله نسالم داين كان سوا شو راه نستنفع داين كان التيري الفايدة تنقرانت دي تيري غياني غادنيني الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تنمرتي سبحانه يمرو يتجرد يزمر دياوي تكتيوين تكتين وان دي جمعيون تكتيوين سوري تسويارا ادنيني الكاغز ديمرو تاويل واش غادي نجمع ووال لا نخدم اين مين زبر ان شاء الله ديوف السلام ميتي توليني ديسدون تيلي يدنا غادي السيلا تيلي دي رحبه نتكتف ان شاء الله ان شاء الله اي غرا لنا ان شاء الله سيرتي كلتي تم زواروت ان شاء الله ماشي تنكاروت ان شاء الله مسا تبتي سعديه هاد نهضر فون ديديكاس لي ليفغينم oui eh bien toute la semaine j'étais j'arrive plus à parler. Je suis fatiguée. Toute la semaine, j'ai dédicacé mes livres sur le stand et je continue à dédicacer mes livres sur le stand d'Alimen. J'y suis tous les jours.
de 13 heures de 13 heures à 19 heures, voilà. Vous pouvez me rejoindre pour des dédicaces avec éventuellement des petits dessins. Voilà. Et le public du Sila? Alors le public de Sila, j'ai fait de belles rencontres, aussi bien du point de vue des lecteurs qui sont intéressés par les livres. Je dirais que le mien, chez Dalimène, le livre, les contes sont pas trop chers, hein, mais en général, le livre, je trouve qu'il est cher par rapport au public. Hein. Je trouve que voilà. Mais on a pas mal de lecteurs, les gens sont intéressés par ce qu'on fait, même la poésie. Ça peut être la poésie, ça peut être des contes en toutes langues, hein, aussi bien tamarzir que arabe, que français. Les gens, on a un sacré salon public international. Voilà, sacré Oui. public, et ils sont très intéressés par justement ceci-là. Et les professionnels? Alors les professionnels aussi, on fait des belles rencontres. Oui. J'ai fait pas mal de rencontres, voilà, beaucoup, Oui. beaucoup de projets. Il va y avoir différents salons. Hein, Oui. aussi bien à Tizouzou, puis il y a le salon de Ça, Boutchmag. c'est les projets. Ça, c'est les projets. Oui. J'ai plusieurs projets, bien sûr. J'ai des grands projets. Voilà. Et puis, il y a aussi en France, quand je reviens, il y a les salons du CCBF qui fait tout le tour de la région parisienne. Hein. C'est aussi un salon international, un salon berbère du livre. Donc, non, il y a pas mal de projets et le public est intéressé par notre culture. Voilà, et notre identité, c'est très important. Et puis alors le travail des femmes, bien sûr. Justement, en parlant des femmes, la présence des femmes dans ce salon? Eh ben, il y a beaucoup de femmes. Elles ne sont pas qu'observatrices, hein. Elles sont quand même acteurs. C'est-à-dire, elles vont vous parler, elles vont vous rencontrer, elles vont échanger. Et elles achètent. Ce matin, quand vous êtes arrivés, j'ai eu que des femmes. J'ai dédicacé que pour les femmes. Heureusement. Voilà, parce que les femmes, Oui. c'est elles qui perpétuent la tradition dans la famille. Oui. Donc elles achètent des livres pour leurs jeunes enfants qui sont intéressés, puis elles sont attirées par les couleurs, par les images, et surtout la transmission. Elles sont très intéressées par la transmission de la culture. Voilà. ميرسي يعطيكم الصحة. مسا زوليخا كمني داغن تينا كيك تعرضني وكانت تصاوض تيجمي واش تخدم ياكوي تيجمي لو باتريموان نا كاغي الجيالي دي تدون اما سي سفراغ اما ستموشوها غير تخدم اكثر سموشوها مي تيموشوها نزيكني غتواليض مد نحكو ثما شاهوت ديك الساطاس نتغاوسيوين نستخدمي تنتزيك وتنستخدم راه ثورا ام كيخدمها نحكو ثما شاهوت ومن بعد كوال النور فهمنا راه نتفهم دا شوت مخوفي التعريش الداينين تيغاوسيوين يستقدر خاطر انت فرط الحوايج كي تعريش تداينين روحني خامناكيا روحني خامناكي معنا خميد المولود معمري خدمنا التزقه زكتي كوفان زكتي تعريش زكت الداينين زكت الكضار زكتي كواتين زكتي الكانون اين عنانو خا من القبائل نزيكني اتفض كلش داخل صافي غير ما تسلني ثما شاهوت ادرنونا دوالين تيغاوسيويني غزر داشي دا كوفي داشي دا الكضار داشي التاخوات داشي دا الداينين نجمع داك يسوى اولا كل نتغاوسيوين نستخدم زيك ولا شي تنستورا ان شاء الله نعرضي وكنا نستخدم غير زاتي كرا الحوايج اللي تنولفونا كثورا خاطر شي تغاوسات ساعه القديشي ساعه زالي ساعه امكاني سمتي تقبالي تلاقى تنجمع كان تاقي يتسافرات نتمطوث نغتاقي اذا لقيتش لازم تخدم ثمطوث وكانت تصاوض ياك اين كاين دينيغ اين ياك يشدن ثمورث العوايدنا وكانت تصاوض اكلو تمتثنا هذا غنا اكلو تمتثنا ورنو ثمطوث نتا يتيمت من ثيمت نتا تربي تربين ولا قرا تروح تثلاثيس ولا قرا تروح تستغوسي وين نزيكني ولا قرا تروح العوايد ولا قرا خلا الحوايج تمطوث كان راه تنتيج معنا خاطر شركازوري تستوفاير هذه خدمت تمطوث شغلي لا الا قد تستوفو كل الشغل يعني تمطوث كان راه النف تمطوث الا قايني تسني لا تيجمعي ثوري لا قرا تنج غادي يروح ثنمرتي مسا زوليخا زعما متغاول انت كرا
ندير ثنمرتي ولت ما فاطمه ثنمرتي وكي يعقلني يقدش نفس تزويل حتى انا السلام ماشي تيكلت ثنكاروت وسيغد ان شاء الله مازال داس غير سكوسني يدي الدون وان شاء الله ان شاء الله السلام غتبان سوي جديد لكن داغن ديني ثنمرت يمسا تسعديت في القديش تخدم دوين يتجمع خاطر سوا زاليس دنشتي لا تخدموا كل ثمطوط يعني ايني تزمرت تخدمي ثوري لا قرا تسرح تنمرتي مسا زليخه امديني تنمرتي يعطيكم الصحه ذكرى وغدي توالي تنمرتي مد ملي هذه تسويعين النظام ذي لهنا مسا تبتي لو مود فان لو فوتر ميساج بور mon message c'est je vous remercie de concernant la conservation de patrimoine amazigh voilà. Alors mon dernier message c'est mon travail depuis plusieurs années sur la transmission du savoir-faire des artisans et la transmission de la culture identitaire. D'ailleurs, le but, c'est que les artisanes puissent en vivre, puissent aussi perpétuer ce savoir-faire aux jeunes filles, hein, pour qu'on garde justement ce patrimoine, disons, immatériel. Voilà. Merci. Et puis je vous remercie, de m'avoir présenté cette personne. Une poétesse, disons. Voilà. Merci. Merci à vous. تنمرت نهونت تنمرت تمطوط تنمرت داغن تمطوط قدشن ذو حريش نتيرا ذو حريش نقدلس نتسات ثكا غيك سلامني وكنا تصوض اي الروج نسعى الجيال اديت دون دي ثورة انا روحي وكنا دنوالي يوث نطوريق ثاقوين يعني مكان نتمطوط ذي ثيرة ذي تمتي نتمورثنا ودنو غرغرون يلس كواس رحبا غنوذليس يتوغالد ذاكي ذي الفرج نتمزكنيين لا صافيكس ثيكلتا غادي تذولتي ستيس 24 يدم اسم اذليس امنزاو القدارن ألفي مزيكنيين نكتكين وديوسان سي 34 نتمورا ونفقين الحرماغ بوسكواساكي ذا السنغال ثمطوثي جديد وخام نتمتي تحضر ثلا ذاكي ذي الرحبايكي كتبت سي كتبدا اروح نلعب. أول مولود لي هو حلم يتأرجح بين 20 و40. هو كتاب مشترك مع والدتي الكاتبة ربحي أم الخير، عبارة عن خواطر ومجموعة قصصية يحاكي الواقع بسلبياته وإيجابياته بنظرتي فتاة عشرينية وامرأة أربعينية ناضجة. تمام من الخالات سيرجاز الفاميليان ستوك دولا ونسن تاغن قطون زرن توالين تيشيرتين تطويبين لنا ببري ان بو دو تو داير. حضور نسوي كبير وكاين باسكو علاش كاين بزاف لي نوفوتي اللي دخلوا جدد ماشي غير لو ليفر كلاسيك، كاين لي زابليكاسيون موبيل لي بلاتفورم او ليرنينغ ولاو كاين لي ليفر نيميريك. الوغ كان اقبال كبير نسوي على هادون لي برودوي جدد. وعلاش باسكو المراه جينيرالمون قاعده في الدار، كاين لا سورتي اللي ان بو ماشي دائما برا. الوغ ساعد بوكو في ليديكاسيون تاع لي فام هذا سو جونغ دو برودوي. ثاني الموجود ثاني هو انه من فئه ذوي الاحتياجات الخاصه ثاني كاين عده اعمال خصوصا يعني من الفتيات. إمروغ ما يروغ يتفار تيكتي ينبافيس تمطوط نغدار غاز قال يونس وذلسيس يوراغ في الكاغا نغس تاويلات ثرارون قسوية زنزني مدن وثا وليم توب اكاديمي ديوث لابليكاسيون تاجدات تمرثنا 100% الجيريان ثقاري وردنا نسيو ماكو ليسيا يعني قلا نتواجو لي ميزاجور تجديدين يصحاب البريمير ساعة لي زيكزارسيس ساعة الحلول لي زيكزارسيس ساعة الدروس التلخيصات لي ريزومي ساعة الكي سي ام ساعة فاش تاع الصدراويم تعلم اكزاكتومون قول لي صدور واش يخصن. Il y a beaucoup de produits, des nouveautés, il y a beaucoup de nouveautés خاصة كالحوايج انتراكتيفية، حوايج كابار انترنت باش هذا غير مدن، ترى لان الكتابات لان لي نوفال تكنولوجي، ترى اللعيبة دوك لا قارن التليفون، تفضل كا اون ابليكاسيون ازرد كاين ابليكاسيون تليفونيك تغرض خرنا تعطس الكتابات ما الا خصن تفضل الانترنت شو كيخصن مي صافي بليزير هكذا هي طاسي دوسن يعني لي فامي خاصة تلاوين هكذا راش نسن لي سانتيراس بوكو ليفر. ثمطوط تبعيت ثروة
تلقي ذيك السنة ثاموسني الحملة التراغ لا قراية. جئت لكي أشتري كتبا تفيدني في نهاية في شهادة التعليم الابتدائي. جئنا إلى المعرض اليوم لكي نشتري كتبا وقصصا قصيرة تساعدنا لكي نحصل على شهادة التعليم الابتدائي. تقشيش وسا التغل تقشيش تمطس وزكا. نكمل ديما تدولت لنا تمطوط سي صباح غير المصباح حيت نخدم بالدمه نتفسكا تقرا لانت نتكتف ذاكي ديال الفرجن تمزكنيين لا صافيكس ثورا غتقيم يدنا يوث كانتو حريش تغديوسان سي بوزكان ذاكي لينا سعداوي يمانيني زول فلم لينا اسلامايين زول فلاون زول وذاك كواردي توالين لواناكا اسلامايين كيميني ساقيتو سردو تدير داك عميم محمد سعداوي اسلامايك سلمك صحيت تنميرتي ما السعداوي يلتك لتك لينا تروح كاكيات تسعى القديشه القديشه تدوي ذس تصاورت تمزوروس ميرسي دو نوز افوار انفيتي تنميرتي كتيني ديسان فوالا كريبون دارا تروح تدوي ذس تصاورت كي سنير ديجا ناس توجور كاقلي الغرام اين تبغى اوني لا اقلع ذا كيني زرتس وتفضلات خصن لينا سعداوي كمين نقلك تقشيش تسقس هذا 14 سنه 15 سنه ديال عمريم تقشيش تمزي لا معنى انت في تارو امشي كغيدو ساق امتساك ثيختي وكنا تاروض كميني مازالك متمزيه زيني فرح نسوطاس هكا لينا تنمرتيم كوس مساعد مع 10 سكواسن حمي غادارو تحيت غيماني وكالت خامت غيما سوايع تيرو وحدهم ترميض وحدهم تاروض كنا نهضر شو تسالو لينا تورا تسالو دي كونت بور انفون تيموشو هي ولا شي مشطاح